गाँव रे सानरू बड़ होइथिबा जूलीर बाहाघर सहर रे रहुथिबा शुभम सह हो जाए। जूली ता सासू प्रणीता आउ स्वामी शुभम साथी रे बेस खुशी रे रहुची। अभाव असुविधा रे बड़ होइथिबा जूली भारी बुद्धिमती थिला। से सबु काम रे ता बुद्धि खटेई किछि ना किछि करि नेउथिला। एई कथा पाई ता सासू भारी चिंता रे थिले। दिने प्रणीता ता बहु जूली को कहे, जूली बहु देखिलु मु बजार को जाइथिली तो नुआ तकिया खळ आउ पापछ नहीं आसीची। घरे जौगा थिला पुराणा हे जाइथिला ना सेइथि पाई। जानीची माँ सेइथि पाई तो मु मो पिंधु नथिबा साड़ी को ही सिलाई करी तकिया खळ बनै देछि। आउ पापछ तो नड़िया कतारे भी बनै हबो। आपण काहे की टंका खर्च करी किणुथिले कहले? ओहो अच्छा, मु तो भूली ही जाइथिली। मो बहुत जुगाड़ू जेमिति हो जोगाड़ जंत्र करी से किछि ना किछि करि नबो। हौ ठीक अछि, एई नुआ तकिया खळ को आलमारी रे रखी दे। घर को बंधु बांधव आसिले काढ़ी व्यवहार करि नबा। एमिति ही किछि दिन बीती जाए। दिने प्रणीता और शुभम डिनर करबा पई बसी थांती। जूली गरमा गरम रोटी बनेई तांको खुआउ थाए। किंतु किछि समय बीती जाए आउ तांको प्लेट रु रोटी भी सरी जाए। हेले ए पर्यंत जूली रोटी बनेई आनेनी। तो शुभम कहे, अरे जूली कोठी रही गलो, शीघ्र रोटी आनो ना, मो रोटी सरी जाइछि। सेपटे रोसई घरे रोटी बनौ बनौ जूली भाबे, हे भगवान ए गैस सिलिंडर को भी एबे ही सरीबार थिला। सेपटे माँ आउ ये अपेक्षा करिसंती। एबे अधा पेटरे तांको उठेबा ठीक हबनी। भाव जूली भाव, किछि गोटे जुगाड़ लगा। एतिकी भाबी जूली छात उपरे रखा थिबा किछि काठ नहीं आसे। आउ तीनी तीनी करी 6टा इटा बसई चुली बनै निए। सेथिरे रोटी बनैबाकू लागे। आउ गरमा गरम रोटी करी समस्त को खाइबा को दिए। ता परदिन सकाळु प्रणीता रोसई घर को जाए तो देखे जे ता बहु सबु बासन को पाउंस व्यवहार करी सफा करुची। अरे बहु, ये तू कौन करुचु? तू पाउंस रे बासन माजुचु? हाँ माँ, एबे देखंतु सबु बासन केमिति चकाचक हे जिवो। अरे आम गाँ रे से बासन मजा साबुन कोउठी थिला जे आमे तो समस्ते पाउंस आउ बाली को रगड़ी रगड़ी ही बासन सफा करुथिले। आउ एमिति हेले बासन कुसन रे चमक आसी जाए आउ साबुन रो टंका भी बंची जाए। हाँ हाँ से सबु तो ठीक अछि। हेले तू मते आगो एइटा कहलु, तू ए पाउंस आनिलु कोठू? एबे कौन आउ कहिबी मो आपनकु। काली राति रे जेते बेले आपण डिनर करुथिले सेते बेले सिलिंडर सरी जाइथिला। आउ खाइबा थाली रु आपनकु कि यांकु उठेइबा को मते ठीक लागिलानी। सेइथि पई मु छात रे रखा थिबा काठ को नै आसिली। आउ इटा रे चुली बनेई आपण माननक पई रोटी सेकी देली। हे भगवान, बहुत ते जणा अछि कि नाही काठर दाम केते? से काठ को मु किछि काम रे लगेइबा पई रखिथिली। आउ तू ताकू आनी चुली रे जळेई देलु। अरे माँ, खाद्य खाइले जाई अलगा काम करि परिबे ना। अरे मोर जुगाड़ू बहु, घरे आउ गोटे फुल सिलिंडर भर्ती हेई अछि, तू ताकू लगेई देई थांतु ना। माँ, आपण तो जानिचंती ना मते सिलिंडर लगेइबा आसेनी। आउ खाइबा भितरे आपण माननकु उठेइबा मते ठीक लागिलानी। ठीक कथा, मु तो भूली ही जाइथिली। मो बहु को तो खाली जुगाड़ लगेइबा आसे, बुद्धि खटेइबा तो ताकू आसे ही नाही। एतिकी कही प्रणीता सेठारु चली जाए। आउ एमिति दिने शुभम को ऑफिस जीवा को डेरी हेउथाए। तेणु से शीघ्र शीघ्र जलखिया खाउथाए। सेतिकी बेले पाखरे रखा थिबा पानी ग्लास ता फोन उपरे पड़ जाए। ओ माय गॉड, ये कौन हे गला? कौन हैला कि? मो फोन रे पानी पसी गला। आउ एबे ये किछि दिन पई बंद हे जिवो। हेले मोर तो इम्पोर्टेंट मीटिंग थिला। आउ ता सहित मते मो क्लाइंट को फोन भी करिबार थिला। मु बुझी पारुनी एबे मु कोन करिबी। तुमे चिंता करनी, मु तुम फोन गोटे दिन रे ठीक करि देबी। सेते बेले जाए तुमे मो फोन व्यवहार करिनियो। गोटे दिन रे तुमे कोन किछि जादू करि देबो? हौ छाड़ो, मोर डेरी होउची, मते तुम फोन दे दियो, मु सेथिरे मो सिम लगेई दउची।
ଶୁଭମ ସେଠାରୁ ଯିବା ପରେ ହିଁ ଜୁଲି ତା ଫୋନକୁ ନେଇ ଅଟା ରଖାଥିବା କଣ୍ଟେନରରେ ରଖିଦିଏ। ତା ପରଦିନ ଜୁଲି ଶୁଭମକୁ ତା ଫୋନ ଦିଏ। ସେ ଯେମିତି ଫୋନ ଅନ୍ କରେ ତା ଫୋନ ପୂର୍ବ ଭଳି କାମ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଆରେ ବା ଜୁଲି, ଏବେ ତୁମେ କୋଉ जुगाड़ ଲଗେଇଲ ୟାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ? ତୁମ ଫୋନରେ ପାଣି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଲି ଅଟା ଭିତରେ ରଖି। ଅଟା ସବୁ ପାଣି ଟାଣି ନେଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ଜୁଲି କିଛି ନା କିଛି କରି ସବୁ କାମ ଠିକ୍ କରି ଦେଉଥିଲା ଆଉ ତା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଦିନେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଶୁଭମର ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଚାଲି ଚାଲି ସେଇ ବର୍ଷା ରାତିରେ ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଅଦିନିଆ ମେଘ ପୁଣି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାରୁ ସୁମିତକୁ ଜ୍ୱର ଆସିଯାଏ। ତା ଗଳା ବି ପୁରାପୁରି ବସିଯାଏ। ଏବେ ତ ତା ପାଟିରୁ ଆୱାଜ ବି ବାହାରୁ ନଥିଲା। ସେ କିଛି ବି କହିପାରୁନଥିଲା। ଶୁଣୁଛ, ଆଜି ରବିବାର, ଅଫିସ ଛୁଟି ଅଛି, କ'ଣ ଖାଇବ କୁହ? କ'ଣ ବନେଇବି ତୁମ ପାଇଁ? ଶୁଭମ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ଦିଏନି। କେତେବେଳୁ ପଚାରୁଛି ମୁଁ, କିଛି କହୁନ କ'ଣ ପାଇଁ? ତାପରେ ଶୁଭମ ତାକୁ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖିକି ଦିଏ, ମୋ ଦେହରେ ଜ୍ୱର ଅଛି, ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ଗଳା ଏତେ ଜୋରରେ ବସିଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି ବି କହିପାରୁନି। ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବି। କ'ଣ 3-4 ଦିନ? ତୁମେ ଦେଖ, ତୁମ ଗଳା ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ ଠିକ୍ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ କାଢ଼ା ବନେଇ ଆଣୁଛି। ତାକୁ ତୁମେ 2-3 ଥର ପିଇଲେ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏତିକି କହି ଜୁଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ କାଢ଼ା ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଯାଏ। ସେପଟେ ପ୍ରଣିତା ଭାବୁଥାଏ କି ଶୁଭମକୁ ଔଷଧ ନ ଆଣିଦେଲେ ତାକୁ ଏତେ କଡ଼ା ଆଉ ପିତା କାଢ଼ା ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଏ ଆଉ ଜୁଲିକୁ କହେ, ଆରେ ବୋହୁ, ଇଏ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଶୁଭମକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଔଷଧ ଆଣି ନ ଦେବା ସେ ଠିକ୍ ହେବନି। ତୁ ଦେଖୁଛୁ କି ନାହିଁ ତା ଅବସ୍ଥା? ସେ ପଦେ କଥା ବି କହିପାରୁନି। ତୋର ଏ କାଢ଼ା କିଛି କାମକୁ ନୁହେଁ। ମା, ଏ କାଢ଼ା ବହୁତ କମାଲ ଜିନିଷ। ମୋତେ ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପାଟି ନ ଖୋଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା। ପ୍ରଣିତା 1000 ଥର ବୁଝେଇବା ପରେ ବି ଜୁଲି ତା କଥା କିଛି ଶୁଣେନି ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଦିନରେ 2-3 ଥର କାଢ଼ା ବନେଇ ପିଇବାକୁ ଦିଏ। ତା ସାଥିରେ ଗଳାକୁ ସେକ ଦିଏ ଆଉ ଗୋଡ଼ ହାତ ଗରମ ତେଲରେ ମାଲିସ କରେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭମ ଶୋଇକି ଉଠେ ତ ତା ଆୱାଜ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଆରେ ବା, କ'ଣ ଚମତ୍କାର जुगाड़ ଲଗେଇଲ ତୁମେ ଜୁଲି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଔଷଧରେ ବି ଠିକ୍ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତୁମ କାଢ଼ାରେ ହେଇଗଲି। ଦେଖିଲ ନା ମା, ତୁମେ ଦେଖିଲ ତ ଜୁଲିର जुगाड़ର କମାଲ। ହଁ ପୁଅ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ତୁ ତ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ହେଇଗଲୁ। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋହୂର ବୁଦ୍ଧିକୁ, ଯୋଉଟା ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାମ କଲା। ଏବେ ତ ମୋତେ ମୋ ବୋହୂର କରାମତି ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ଆସିଯାଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ବି କହିବିନି। ମାନିଗଲେ ନା ଆପଣ ମୋ जुगाड़କୁ? ମୋ ବୁଦ୍ଧି କେବେ ବି କାହାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏନି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କାମରେ ଆସେ। ହଁ ହଁ, ମୋ जुगाड़ू ବୁଦ୍ଧିମତୀ ବୋହୂ। ଏମିତି କହି ସମସ୍ତେ ଜୋର ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।